Voilà, c'était donc la belle voix de Manel Medrar que vous venez d'écouter, une artiste à qui l'on souhaite vraiment beaucoup de succès, une belle carrière, car elle le mérite. Elle est unique, cette fille. Voilà, et on l'embrasse très très fort. Et nous avons encore un échantillon de cette jeunesse algérienne, que des hommes. En plus, quel homme. Oh là là, j'ai intérêt à rester gentil, sinon je vais en recevoir une. Mais je pense pas, parce qu'ils sont super gentils, super sympas, et surtout super zen. Ils sont avec nous, ce sont nos boxeurs champions qui vont participer aux prochains Jeux Olympiques, bien sûr de Rio de Janeiro, et je voulais vraiment qu'ils soient avec nous ce soir dans cette émission. Avec nous donc Shadi Abdelkader, bonsoir. Marhaba bik. Assalamu alaikum, صحة فطوركم. Et avec nous également Mohamed Flissi. Bonsoir, bonsoir, La baisse. Ça va, alhamdoulilah, très bien, merci. Alhamdoulilah. Et bien sûr, notre BDI, Saïd Sabaou. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Saïd? Ça va, alhamdoulilah. Saha Ramadankom et Saha Ftorkom. Alors, Saïd, je tenais à ce que vous soyez avec nous parce que vous-même, vous avez fait une BD sur l'histoire que vous avez intitulée Le prix de la liberté. Les prémices d'une guerre que voilà qu'on a eu l'occasion déjà de présenter dans l'émission Bonjour d'Algérie. Et puis, oups, il va tomber, c'est pas grave, ça arrive. Alors, pourquoi avoir voulu toucher à l'histoire à travers la BD? Alors c'était en quelque sorte, on va dire que j'ai essayé de me situer par rapport à cette histoire, par rapport à la guerre de révolution algérienne. Et j'ai toujours été un artiste, on va dire, à émotion, et j'ai toujours voulu, on va dire, m'imprégner un petit peu des émotions positives et négatives, pourquoi pas, parce que ça crée une histoire. Et donc j'ai essayé de me plonger un petit peu dans la mentalité des gens à l'époque. C'est-à-dire qu'on voit toujours le côté héroïque de la chose, le côté clinquant, on va dire. Et moi, j'ai voulu vraiment aller dans la psychologie des personnages de l'époque, comment vivaient les Algériens de l'époque, comment ils ont réussi à créer une révolution et à aller de l'avant et après libérer le pays. Et donc voilà, c'est dans cette optique-là que j'ai créé une fiction, on va dire, qui regroupe un petit peu tous les témoignages que j'ai pu recueillir à travers mes recherches. Et vous avez le prix de la liberté. Et donc l'histoire pour vous, c'est quelque chose de très important, ça fait partie de notre identité. Évidemment, évidemment, c'est vraiment un élément, on va dire un facteur très très important, même de la création de l'identité nationale, de l'identité algérienne. C'est-à-dire que, oui. Non, je vous interromps parce que ce qui est bien avec vous, c'est que vous avez essayé de véhiculer cette histoire à travers la BD, ce qui n'est pas chose facile et chose qui se fait habituellement. Et effectivement, c'est une chose très très importante parce que même à travers les générations, on va dire, récentes et les générations actuelles, c'est-à-dire qu'on voit toujours ce côté, on va dire, ce côté historique qu'on ne peut pas, inaccessible, voilà, ce panthéon des hommes. Et finalement, ces gens-là étaient comme nous et pour moi, c'est vraiment très très important que les gens voient ça, qu'ils s'identifient à ces gens et qu'ils s'en inspirent. Et après qu'ils fassent leur vie de manière à ressembler à ces gens-là, qui ont porté la révolution algérienne et qui nous ont amenés à être libres. Et voilà. Le prix de la liberté, d'ailleurs, ça veut tout dire. Exactement. Et justement, 54 ans après, qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui pour cette date du 5 juillet ? Alors évidemment, c'est une date très très importante pour notre pays. Donc c'est la date où a été déclarée l'indépendance de l'Algérie. C'était vraiment la date du renouveau, c'était la date de la renaissance algérienne. Voilà, c'est la date où le peuple a célébré vraiment cette liberté acquise à travers le sang, à travers les sacrifices, à travers tout ce qu'ils ont pu donner. Et donc, pour moi, personnellement, c'est un tournant dans l'histoire et j'estime que par respect pour cette date, il est vraiment important pour un artiste d'essayer de donner, ne serait-ce que de représenter, de véhiculer ces émotions-là à travers n'importe quel support, que ce soit et la BD et une chanson, etc. Et le prix de la liberté. Chose que j'ai faite à travers une bande dessinée. Bravo, voilà. Bravo, parce qu'il fallait le faire et vous avez réussi à le faire. Et c'est vrai que cette BD a connu pas mal de succès dans différents festivals et dans différents rendez-vous, comme le FIBDA par exemple. Exactement. N'est-ce pas ? Très bien. On passe à la boxe. Vous avez déjà essayé de faire une BD sur la boxe ? Alors j'ai fait une BD sur le kickboxing.
Plus précisément, c'était Houma Fighter. Houma Fighter, oui, elle faisait rire. Mais pas sur la boxe encore. Mais je suis quand même un petit peu la boxe. Je suis pas mal passionné par ce sport. Très bien. Et on va les suivre, on va les encourager puisqu'ils vont représenter l'Algérie aux prochains Jeux Olympiques de Rio. D'ailleurs, ils vont partir bientôt en stage aux États-Unis, n'est-ce pas? À Corhin American. ميكرو برك شدوا الميكرو نوصيكم ان شاء الله بعد رمضان جيت نعاود دوكا رانا اون ستاج في رمضان هذا مالغري صعيب الحال في رمضان لونطرينمون ان شاء الله جيت بعد العيد ان شاء الله نمشيو امريكان نديرو ستاج مع ثم كاين بزاف لي بي ثم ومن ثم ندخلوا للبريزيل ان شاء الله باش نبارتيسيبيو في لي جوز اولمبيك ان شاء الله ان شاء الله. الوغ محمد فليسي ولو كان نبداو نهضروا على الباركور تاعك راح نجوزوا لا سواري هنايا ما نحبسوش. فوالا اون جورني. J'aimerais au moins dire quelques titres. Champion du monde. Vice-champion des mondes. C'est le seul Algérien qui a décroché 2 médailles au championnat des mondes. الجزائري الوحيد اللي صعد منصة التتويج في بطولة عالميتين متتاليتين. بطل افريقيا. Champion d'Afrique, oui. Plusieurs fois champion d'Afrique. Champion les Jeux méditerranéens. Champion les Jeux africains. Médaille bronze aux Jeux mondiaux. Et la liste et ça continue. Et moi qui voulais faire un combat avec lui. Pas de problème. زعما ماشي كي تقول هكا شويه راك un peu plus Non. Ça veut rien dire. La catégorie تاعكم c'est comment on appelle ça? Moi plus 52 kilos. Plus 52 kilos? 64 kilos super léger. Super léger ou تاعك léger. 52 kilos en plus. En plus. Comment ça s'appelle, léger ou là? Coq, d'accord. Et la boxe La frappe. Hein, comment on appelle ça? Coup droit. La droite. Parce que j'ai du mal à imaginer que vous êtes boxeur. Parce que vous êtes tellement gentil et tellement sympathique. Les boxeurs هكذا مدينا لهم واحد النظره. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Voilà, exactement. ما كاينش بالك ديسيبلين لي ديسيبلين تاع الجزائر الكل يسمى بيان جونتي هذاك بصح ما كاينش ديسيبلين هكذا عاقلين كيما لي بوكسر. كيما لا بوكس. باسكو توجور رانا سي فري كيما كنهضروا السبق تحدث زميل شادي عبد القادر لا بوكس تيشوفوا عليه ان سبور اغريسيف ولا سي لي زالجيريان بيبار كاع يشوفوا ان سبور دور كيما نقول لا بوكس حاجه مي هي كيما قلتي كون تعيش لي بوكسور هذو الاخر ستان جونتي كيما كاع عاقلين انسان كاع كيما يقول لك عاقلين وين اغريسيف فوق في الران كيما يقولوا فوق الحلبه اكزاكتومون. اي وكيفاش راكم حاسين روحكم دون كال ايتا ديسبري راكم دوكا كي راكم رايحين للبرازيل؟ راكم زين راكم بيان كونفيون؟ بون لي جوز اولمبيك هذه ماهيش لا بروميير فوا اللي راح نبارتيسيبو فيها بور موا سما لا تروازيام بارتيسيباسيون تاعي لو جوز اولمبيك. عندي ديجا 2008 2012 عندي ديجا ميور كلاسمون تاعي 5 بلاس في الجوز اولمبيك. ان شاء الله هذه تاع 2016 باسكو سير بلي لا ديرنيير بارتيسيباسيون تاعي. وعلاش؟ اي باسكو نشوفوا حاجه اخرى ان شاء الله نفوتوا بروفيسيونال ان شاء الله. ان شاء الله نديروا حاجه ان شاء الله اللي نقعدوا فيها في التاريخ نحاولوا نديكروشي او موان ميداي ولا 2 ميداي باش نشرفوا الجزائر. هذا ما كان ان شاء الله صافي راك بيان مورالمون راك الحمد لله يا ربي. رانا هنا كيما قلت لك رانا اون ستاج هنا في الشراقه رانا كيما نقولوا عائله واحده بريباريو حتى نتلحق لي جو ان شاء الله باش نديروا ريزلتا مليحه ان شاء الله. ان شاء الله جو سوي سور que vous allez faire ان شاء الله باذن الله ان تري تري بون ريزلتا. محمد فليسي كيما لي اولمبيك كيما نقول لك ماشي حاجه سهله. الانسان كيما باش يشارك في لي اولمبيك كيما يقول لك المشاركه تاعو البارتيسيباسيون تاعو لي اولمبيك سي ان بورفورمانس كيما نقول لك حاجه كبيره الانسان باش يشارك باسكو حلم كل رياضي جزائري ولا اجنبي حلمه المشاركه في الالعاب الاولمبيه وحلمه منصه التتويج في الالعاب الاولمبيه كيما نقول لك ان شاء الله. ورانا كيما نقول لك حنا كملاكمين ولا رانا متفائلين لان الانسان عنده خبره في الالعاب. هذه المره الثانيه ان نشارك في الالعاب الاولمبيه. كنت شاركت في لندن هذه المره الثانيه في ريو ان شاء الله. لان متفائلين كيما يقول لك رانا متحدين لي بوكسور رانا متحدين المدربين كيما نقول لك مع لا فيدراسيون ولا وزاره الشباب والرياضه ولا الاتحاديه ولا اللجنه الاولمبيه. الحمد لله كيما نقول لك رانا متفائلين باش ان شاء الله كيما نقول لك نصعدوا من التتويج في 2016 كيما نقول لك في الالعاب الاولمبيه في ريو ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي تجونا افيك دي ميداي اون اور ان شاء الله يا رب. ومام ماشي اون اور معليش ليسونسيال تكون اون ميداي. Franchement, ils sont super sympas. Super sympas. Je les adore. Voilà, je les adore. Les préjugés qu'on avait sur les boxeurs, c'était. ربي يحفظكم. Et qu'est-ce que vous avez à dire واش تحبوا تقولوا لي جون اللي راهم يشوفوا فينا اليوم واللي ما على بالهمش واش يديروا ولا يديروا لا بوكس ولا يديروا بون رانا في مناسبة 5 جويلية إن شاء الله عيد الشباب عيد الاستقلال. هذا يوم وطني عيد وطني بالنسبة لنا وبالنسبة لكل الجزائريين. فيما يخص الشباب
الجزائري ولا سما ننصحهم اولا بالدراسه تاعهم ويمارسوا الرياضه خاصه رياضه الفن النبيل خاصه هي يعيطوا لها الفن النبيل سما هي رياضه يسمى اول حاجه دير تربي تخليك سما توجور في لا فورم تاعك وتزيد توصلك لواحد العالم هكذا باش ديكروشي دي ميداي ان شاء الله. ان شاء الله سي تري بيان تري بو ميساج. كيفاش عشتوا لو ديسي تاع محمد علي كلاي؟ والله كيما محمد علي غلاي احنا كانوا يقولوا لنا ما جدكم كيما يقول الانسان ربي يرحمه على كل حال. ربي يرحمه. الملاكمه العالميه يعني كي اسم الملاكمه العالميه خسرت يسمى انسان هكذا كانسان وخاصه انه انسان يعني مسلم يشرف كل المسلمين وشرفنا احنا كملاكمين مسلمين جزائريين يعني نترحموا عليه ربي يرحمه ان شاء الله وان شاء الله نديروا غير النص واش دار هو ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. Personnellement, je voulais ajouter un mot sur Mohamed Ali parce que c'est une source d'inspiration pour nous tous, pas que pour les boxeurs, parce que ça a été une personne qui s'est vraiment battue à contre-courant, qui a créé une révolution à lui-même. Il était noir et musulman à une époque où les noirs et les musulmans étaient très, on va dire, en difficulté. Il a été ce visage-là qui a porté ces deux communautés. Et qui a vraiment laissé son empreinte partout dans le monde. C'est-à-dire que même quand on n'est pas musulman, etc., on a toujours ce brin d'inspiration de Mohamed Ali. Et Allah yarahmou. Franchement, c'est une personne qui nous a touchés. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci à vous trois d'être venus ce soir partager avec nous ce moment. Un mot encore, Saïd, vous êtes sur un projet, un BD? Oui, un projet. En fait, on va partir sur un autre univers. C'est-à-dire que je suis en train de préparer un film pour bientôt, Inch'Allah. Voilà, qui se déroulera aussi dans la période de la révolution algérienne. Encore, donc l'histoire vous intéresse, hein? Exactement, c'est un peu l'adaptation de ma BD Le Prix de la Liberté en fait, qui sera adapté en film. Bravo. On va essayer de changer quelques éléments. Bravo, donc maintenant vous êtes scénariste, hein? Ben, j'essaie de pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter, franchement. Voilà. Et encore une fois, vous représentez une catégorie et un échantillon de la jeunesse algérienne. Franchement, bravo Saïd Sabaou. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès. Vous êtes quelqu'un de très sympathique, qui fait énormément de choses, que ce soit dans la BD. Maintenant, vous êtes passé au scénario. J'espère que vous deviendrez, pourquoi pas, réalisateur. Inch'Allah. En plus. Pas, oui. Et les boxeurs Tawana, Mohamed Flissi et Abdelkader Chadi. Encore une fois, bon courage, bonne chance. ان شاء الله ربي معاكم وربي يحفظكم وتجونا بلي ميداي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نولوا كيما انتم ما نتقلقوش وتوجور ان شاء الله نعاودوا نتلاقاو هكذا ونكونوا جبنا عطونا لازم تعطونا لي كور كيفاش ما نتقلقوش نقعدوا هكذا زين نجو نديروا لي كور عندكم باسكو لازم تديو شويه لي كور باش ما تقلقوش باسكو احنا لي بوكسور كيما يقول لك بوكسور لو كان ما يتضربش ما يرقدش في الليل باسكو هكذا احنا لو كان ما يتضربش ما يرقدش في الليل عاد مشات فيه ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم نتمنوا لخونا من التوفيق ان شاء الله شحال يسون جونتي Merci, ربي يحفظكم. Bon voyage aux États-Unis et bon voyage aussi à Rio. ونتلاقاو كي تعاودوا تولوا برومي. توعدوني بلي تعاودوا تولوا. ان شاء الله يا ربي نوليو بلي ميدال وصحة فطوركم وصحة عيدكم وصحة رمضانكم يسلمك. نتلاقاو ان شاء الله. ان شاء الله نتلاقاو في ساعة الخير. Merci beaucoup, c'était un plaisir et un honneur.